Leçon 31. Ma première histoire d'amour. Historia ime e parë e dashurisë. Aujourd'hui, vous le savez tous, c'est le 14 février, la Saint-Valentin, la fête de l'amour, de tous les amoureux. Sot, e dini të gjithë, është 14 shkurti, Shën Valentini, festa e dashurisë, e të gjithë të dashuruarve. Ah, l'amour, ah, dashuria. Mais est-ce que vous vous souvenez de votre première histoire d'amour? Por, a e kujtoni ju historinë tuaj të parë të dashurisë? 1. Ma première histoire d'amour? Historia ime e parë e dashurisë? Oh là là! Ah oui, j'avais 15 ans et j'étais en vacances en Irlande pour apprendre l'anglais. Po, isha 15 vjeç dhe isha me pushime në Irlandë për të mësuar anglisht. Il s'appelait Tom, il était grand, il était blanc, il était très beau. Ai quhej Tom, ishte i madh, ishte bjond, ishte shumë i bukur. 2. Ah oui, je me souviens très bien. Ah po, më kujtohet shumë mirë. Aujourd'hui, c'est ma femme. Sot është gruaja ime. Nous nous sommes rencontrés dans le train Paris-Bordeaux. Ne jemi takuar në trenin Paris-Bordeaux. C'était en 2000. J'avais 20 ans. Ishte në vitin 2000, isha 20 vjeç. Elle en avait 22. Ajo ishte 22. Et notre premier bébé est né 5 ans plus tard. Dhe bebja jon e parë lindi pas 5 vjetësh. 5 vjet më vonë. 3. J'avais 8 ans. Il s'appelait Mathieu et dans la classe, c'était mon voisin. Isha 8 vjeç, ai quhej Mathieu dhe në klas ishte shoku im i bankës. J'ai été très amoureuse de lui, de 94 à 96. Isha shumë i dashuruar me të nga viti 94 në vitin 96. Eh oui, jusqu'en 96. Eh po, deri në 96. 2 ans, 2 vjet. Après, il est allé dans une autre école. Më pas, a i ka shkuar në një tjetër shkollë. 4. Mon premier amour? Ah oui, bien sûr. Dashuria ime e parë? Ah, po, sigurisht. J'allais tous les ans chez ma grand-mère pour passer les vacances. Shkoja çdo vit tek gjyshja ime për të kaluar pushimet. Mais, à partir de 16 ans, je suis partie avec des copains à la mer. Por, nga mosha 16 vjeç, shkoja me shokët në det. Et là, un été, je rencontrai Lou. Dhe atje, një verë, takova Lou. C'était en 85. Ishte në 85.